bombastična vest iz sveta estrade koja je bukvalno zapalila čitav region i o kojoj javnost ne prestaje da bruji već mesecima, konačno dobija svoj neočekivani obrt, koji niko nije mogao ni da nasluti. Zamislite situaciju u kojoj ste mesecima izloženi najvećem stubu srama, pod konstantnim, nemilosrdnim pritiskom medija i javnosti, dok novinari bukvalno opsedaju vašu kuću i svaki vaš korak prate u stopu, do te mere da ste prinuđeni da donesete radikalnu odluku i potpuno promenite mesto boravka, odnosno da se preselite kako biste sačuvali živu glavu i mrvu privatnosti. Upravo to je preživela jedna od naših najpopularnijih pevačica, Milica Todorović, koja se nedavno porodila i na svet donela sina Bogdana, ali je umjesto porodične idile dočekala pravi medijski pakao kada je u javnost isplivala šokantna činjenica da je otac njenog deteta zapravo zauzet, odnosno oženjen čovek sa kojim je u tajnoj vezi. Opšti haos i medijska histerija dostigli su tačku ključanja kada se javno oglasila izvesna Lj.M., zvanična supruga oca Milicinog deteta, koja je hladnokrvno i pred celom nacijom iznela tvrdnje da su njih dvoje u zakonskom braku već dugih 19 godina i da imaju 2 zajednička sina, dodajući pritom još šokantniji detalj da ju je suprug tek mesec dana pre Miličinog porođaja saopštio vesti o detetu koje je dobio sa poznatom pevačicom. Da stvar bude još gora i komplikovanija, u čitavu priču se brzinom svetlosti umešala i prošlost, pa se tako nedavno saznalo sve o skandalu Milice Todorović i njenom žestokom sukobu sa poznatom srpskom starletom, a ulje na vatru dolilo je i javno oglašavanje žene sa čijim je mužem Milica bila pre nekoliko godina, što je pevačicu ponovo stavilo u centar nezapamćenog skandala i osuda. Milica je posle 3 meseca haosa, komentara i priča koje su danima punile estradne krugove, napravila korak koji je mnogi ostavio bez teksta. Sada svi postavljaju isto pitanje, da li je ovim potezom konačno pokazala da je spremna da javno stane iza svog izbora bez obzira na reakcije. Pišite u komentarima da li verujete da prava ljubav može da opstane kada je od prvog dana pod pritiskom skandala, osuda i javnosti. A ako mislite da ovakve priče kriju mnogo više nego što se vidi na prvi pogled, podelite i lajkujte video. Ostanite do kraja jer detalji koji su isplivali iz njihovog privatnog vikenda otkrivaju atmosferu kakvu mnogi nisu očekivali od Milice Todorović. Jer upravo kada su svi mislili da će se povući iz javnosti i potpuno nestati iz medija, Milica je uradila suprotno. Umjesto distancije i hladnoće, organizovala je rođendansko iznenađenje koje je prema rečima ljudi bliskih pevačici izgledalo kao scena iz romantičnog filma. Sve je počelo danima unapred kada je pevačica krenula da planira svaki detalj luksuznog vikenda daleko od grada i očiju javnosti. Izabrala je izolovanu kućicu neobičnog dizajna na obodima Kosmaja, okruženu šumom i zelenilom, sa ogromnim staklenim zidovima koji gledaju direktno u prirodu. Cilj nije bio glamur pred kamerama niti velika proslava prepuna poznatih zvanica. Naprotiv, sve je bilo organizovano tako da deluje intimno, emotivno i potpuno privatno. Prema informacijama ljudi upućenih u organizaciju, Milica je želela da partneru priredi iskustvo koje će ga potpuno izbaciti iz svakodnevice i haosa koji ih prati poslednjih meseci. Zato je insistirala da svaki detalj izgleda posebno. Put kojim je njen partner dolazio do kućice bio je
prekriven laticama crvenih ruža, dok su sa strane goreli fenjeri i mirisne sveće. Atmosfera je, kako tvrde oni koji su bili prisutni, izgledala gotovo nestvarno. Kada je stigao do vrata, dočekala ga je nasmejana Milica, vidno uzbuđena i emotivna. Upravo taj detalj sada mnogi komentarišu, jer posle svega što je prošla prethodnih meseci, malo ko je očekivao da će pevačica pokazati toliko posvećenost i emociju prema muškarcu zbog kojeg je postala jedna od glavnih tema domaće javnosti. Mnogi komentarišu da je ovakvo iznenađenje trebao da priredi on njoj, a ne ona njemu. Ali dobro, ukusi su različiti. Podsjetimo, nakon što se saznalo da je Milica dobila sina Bogdana sa oženjenim muškarcem, nastao je pravi haos. U javnosti su počele da kruže priče o njegovom privatnom životu, porodici i dugogodišnjem braku. Posebnu pažnju izazvalo je oglašavanje žene, koja tvrdi da sa njim je u braku čak 19 godina i da imaju 2 sina. Zbog svega toga, sada mnogi smatraju da Milica ovim gestom šalje jasnu poruku da ne želi više da krije koliko joj je stalo do partnera i porodice koju su dobili, a detalji iz luksuzne kućice dodatno pojačavaju utisak da je sve bilo pažljivo osmišljeno kako bi njih dvoje makar na kratko pobegli od stvarnosti. Unutrašnjost prostora bila je uređena u toplim tonovima sa velikim količinama sveća, lampica i dekoracija koje su celu vikendicu pretvarale u romantičnu scenografiju. Na stolu su se nalazila omiljena jela slavljenika, luksuzni dezert i torta, specijalno dizajnirana za ovu priliku, dok je u pozadini išla lagana muzika. Posebnu pažnju izaziva činjenica da su tokom vikenda gotovo potpuno sklonili telefone i društvene mreže. U vremenu kada većina poznatih ličnosti svaki trenutak deli sa pratiocima, Milica i njen partner su odlučili da se potpuno isključe iz javnosti i posvete jedno drugom. Šetnje kroz prirodu, kafa na terasi sa pogledom na šumu, večeri uz vino i potpuni mir bili su prema tvrdnjama izvora ono što im je najviše prijalo posle turbulentnog perioda. Izvor blizak pevačici tvrdi da je atmosfera bila veoma emotivna i iskrena i da su sve nedaće i problemi iza njih. Upravo ta rečenica sada izaziva najviše komentara jer deo javnosti smatra da iza nje stoji mnogo više nego što se trenutno zna. Mnogi se pitaju da li su Milica i njen partner poslednjih meseci prolazili kroz ozbiljnu krizu zbog ogromnog pritiska medija i porodice, kao i da li je upravo ovaj vikend trebalo da simbolično označi novi početak njihove veze. Posebno je zanimljivo što su na proslavi bili prisutni samo najbliži prijatelji, bez velike pompe i estradnih imena. To je za mnoge znak da je pevačica želela potpuno drugačiju energiju od one na koju je publika navikla kada su u pitanju poznate ličnosti. Umesto skupih klubova, reflektora i kamera, odlučila se za šumu, tišinu, prirodu i intimnu atmosferu. Ljudi koji poznaju Milicu tvrde da je poslednjih meseci potpuno drugačija. Navodno je mirnija, emotivnija i fokusirana na porodicu više nego ikad ranije. Rođenje sina Bogdana, prema pričama iz njenog okruženja, potpuno je promenilo i učinilo da drugačije gleda na život. Zbog toga mnogi sada veruju da ovaj rođendanski vikend je bio mnogo više od običnog iznenađenja i da je pevačica želela da pokaže koliko joj znači čovek sa kojim je dobila dete. Par je drugi dan vikenda proveo u potpunom, neometanom miru, okružen netaknutom prirodom Kosmaja, a tokom magične večeri su opušteno uživali uz čaše vrhunskog vina, razgovarajući o zajedničkoj budućnosti i svom sinu Bogdanu.
Pevačica koja je prema rečima njoj bliskih ljudi i izvora koji su upućeni u sve ovo posljednjih meseci, uprko svemu veoma srećna, ispunjena i ostvarena kao majka, želela je da se tokom ovog vikenda potpuno i bezrezervno posvete jedno drugom. Milica je čvrsto odlučila da ovaj rođendan njenog partnera bude u potpunosti posvećen njihovoj ljubavi i vremenu koje provode zajedno, pa su zbog toga mobilne telefone i društvene mreže gotovo potpuno sklonili sa strane. Sve je izgledalo kao savršeno izrežirana scena iz nekog romantičnog filma, a Milica je vodila računa o svakom detalju, pa se iz aviona moglo vidjeti koliko joj je stalo da njen partner bude istinski srećan i zaštićen. Ovim nesvakidašnjim i velikim gestom Milica je još jednom dokazala da su male stvari, pažnje i iskrene emocije ipak najvažnije, čak i u surovom svetu estrade, lažnog sjaja i glamura. Ovaj privremeni beg iz svakodnevice učinio je da rođendan oca njenog sina izgleda kao prava, nestvarna bajka, koju će njen partner sasvim sigurno pamtiti dok je živ. Romantična atmosfera, predivna priroda Kosmaja i intimna proslava pokazali su jedno sasvim novo lice Milice Todorović. Lice žene koja je spremna da se bori za svoju ljubav i svoju porodicu, bez obzira na sve spoljne okolnosti i osude javnosti. Ipak, priča ni danas ne prestaje da izaziva podele. Dok jedni smatraju da je pevačica pokazala hrabrost i emociju uprkos pritiscima, drugi ne prestaju da komentarišu činjenicu da je njen partner i dalje formalno oženjen. Upravo taj deo priče i dalje je centralna tema komentara na društvenim mrežama, posebno nakon javnog oglašavanja njegove supruge. Mnogi sada analiziraju svaki Milicin potez i pokušavaju da otkriju da li je pevačica spremna da svoju vezu potpuno ozvaniči u javnosti ili će i dalje pokušavati da privatni život drži daleko od očiju medija. Dodatnu pažnju izazvala je informacija da se posljednjih meseci navodno povukla iz pojedinih javnih krugova i da je želela više mira zbog bebe i cele situacije koja je eksplodirala u javnosti. Ljudi bliski pevačici tvrde da ona nikada nije volela klasičan estradni glamur kada su privatne emocije u pitanju. Iako je publika godinama doživljava kao energičnu, duhovitu i nasmejanu, oni koji je poznaju kažu da je u ljubavi potpuno drugačija, veoma nežna, emotivna i pažljiva. Zato ih, kako kažu, nije iznenadilo što je organizovala ovako detaljno i emotivno iznenađenje. Detalj koji je posebno privukao pažnju jeste potpuna izolacija od svakodnevice. Ljudi koji su bili deo organizacije tvrde da je Milica insistirala da se tokom vikenda potpuno zaboravi na sve. Navodno je želela da makar na kratko imaju osjećaj normalnog života, bez pritiska, stresa i komentara. Taj segment sada mnogi tumače kao znak da su prethodni meseci bili mnogo teži nego što je javnost mogla da vidi, jer iza glamura, nastupa i osmeha Milica je prolazila kroz period tokom kojeg je svaki njen potez bio pod lupom. Od trenutka kada je otkriveno da je dobila dete sa oženjenim muškarcem, usledile su burne reakcije, komentari i spekulacije koje nisu prestajale nedeljama. U međuvremenu dodatnu pažnju izazvali su priče o sukobu sa jednom srpskom starletom, što je dodatno pojačalo interesovanje javnosti za njen privatni život. Iako Milica o većini tih tema nije želela javno da govori, interesovanje nije prestajalo. Zato mnogi smatraju da je ovim romantičnim vikendom želela da pošalje poruku da ne dozvoljava da joj spoljne priče unište ono što smatra važnim.
I dok deo javnosti i dalje komentariše moralni aspekt cele priče, drugi smatraju da se iza svega krije iskrena emocija koja je uspela da opstane uprkos ogromnom pritisku. Zato se sada najviše komentariše rečenica da su sve nedaće i problemi iza njih, jer mnogi veruju da ona otkriva da su prethodni meseci prolazili kroz ozbiljne izazove koje javnost nije ni videla. Jedno je sigurno. Milica Todorović je ovim potezom ponovo uspela da postane glavna tema estradnih krugova, od luksuzne kućice na Kosmaju, latica ruža, mirisnih sveća i intimne večere, pa sve do priča o emotivnoj atmosferi i potpunom begu od stvarnosti. Svaki detalj njihovog vikenda sada se analizira do najsitnijih detalja, a pitanje koje i dalje visi u vazduhu jeste da li je ovo samo romantično iznenađenje ili početak potpuno novog poglavlja u životu pevačice koja je prethodnih meseci prošla kroz jedan od najburnijih perioda svoje karijere i privatnog života. A vi napišite u komentaru šta mislite o svemu ovome.